जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति। गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य, अध्याय 8, श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख है और किसी भी योनि का तथा उस योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से अशाश्वत क्षणभंगुर ही होता है। Having come to me, the great souls, Mahatmas, are no more subject to rebirth, which is transitory and the abode of pain, for they have reached the highest perfection. One who has, through the process of constant and lifelong contemplation of the self, and who has during his lifetime learned to control all the senses, regulate the mind and the heart, control and uplift the pranas to Sushumna Nadi, he directly comes to identify himself with the infinite and the eternal, and shall no more come back into any limited embodiment to continue his futile search for an infinite satisfaction among the finite world of objects. Om. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ పరసద్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము, అధ్యాయము 8, అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము, శ్లోకం 15. మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయమశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాంగతాః. పరమసిద్ధిని పొందిన మహాత్ములైన వ్యక్తులు నా ప్రాప్తి నుండి దుఃఖములకు నిలయము మరియు క్షణభంగురమైన పునర్జన్మను పొందరు. పునర్జన్మలో గర్భములో నుండి ప్రారంభించి మృత్యువు వరకు దుఃఖమే దుఃఖము. ఏదైనా ఒక జన్మ మరియు ఆ జన్మయందు లభించిన భోగముల సంయోగము శాశ్వతముగా ఉండని కారణమున అవి అశాశ్వతములే, అంటే క్షణభంగములే అవుతాయి. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम. जय गुरुदेव, जय पद शरणम. अध्याय 8, श्लोक 15. मला प्राप्त केल्यावर मनुष्याचा शाश्वत दुःखमय निवासस्थानात पुनर्जन्म होतो. ज्या महात्म्यांनी परमसिद्धी प्राप्त केली आहे त्यांना मग ते प्राप्त होत नाही. ज्या महात्म्यांनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे ते मला प्राप्त करून या दुःखमय निवासस्थान आणि क्षणभंगुर पुनर्जन्माला प्राप्त करत नाहीत. पुनर्जन्मामध्ये गर्भारपणापासून मृत्यूपर्यंत दुःखच दुःख असते आणि कोणत्याही गर्भाचे मिलन व त्या गर्भात मिसळणारे सुख हे शाश्वत नसते, कारण ते शाश्वत नाही. माझ्याकडे आल्यावर महात्मे यांचे आत्मे पुनर्जन्माच्या अधीन राहत नाही. जो क्षणभंगुर आणि दुःखमय निवासस्थान आहे, कारण त्यांनी सर्वोच्च सिद्धी प्राप्त केलेली आहे. जो व्यक्ती आयुष्यभर सतत आत्मचिंतन करण्याच्या प्रक्रियेद्वारे आणि आपल्या जीवनकाळात सर्व इंद्रियांवर नियंत्रण ठेवण्यास, मन व हृदयाला नियमित करण्यास, प्राणांना एकत्रित करून सुषुम्ना नाडीपर्यंत उन्नत करण्यास शिकतो, तो थेट स्वतःला अनंत आणि शाश्वत वस्तूंशी एकरूप करतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 8, ശ്ലോകം 15. മാമുവേദ്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയാശ്വശുതം
നാപ്നുവന്തി മഹാത്മനാ സംസിദ്ധി പരമാം ഗതാ. പരമസിദ്ധി പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ എന്നെ പ്രാപിച്ച ശേഷം ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും നശ്വരവുമായ പുനർജന്മം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. പുനർജന്മത്തിൽ ഗർഭത്തിൽ നിന്നും മരണത്തോളം ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏത് യോനിയിലായാലും ആ യോനിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും സ്ഥിരമല്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാം ക്ഷണികവും നശ്വരവുമാണ്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആത്മചിന്തയിൽ തുടരുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും മനസ്സിനെയും ഹൃദയത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രാണശക്തിയെ സുഷുപ്നാ നാഡിയിലൂടെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അനന്തവും നിത്യവുമായ സത്യത്തോട് ചേരുന്നു. അത്തരം വ്യക്തി ഇനി പരിമിതമായ ഈ ലോകത്തിൽ അനന്തമായ സന്തോഷം നേടുന്നതിനായി വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता. जे महात्मा परम सिद्धि के प्राप्त क लैत छथि से हमरा प्राप्त भ क फेर दुख के घोर आ क्षण भंगुर पुनर्जन्म के प्राप्त नहीं होइत छथि. पुनर्जन्म में गर्भावस्था से ल क मृत्यु धरि दुखे दुख रहैत अछि आ कोनो योनि वा ओहि योनि में प्राप्त भोग सब सेहो सदा लेल रहय वाला नहीं होइत अछि. तैं अशाश्वत माने क्षण भंगुर होइत अछि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.